artery, blood capillaries, ataupun kita sometimes we just name it as capillaries. Lepas tu ini adalah vein. Okay. Teacher akan lukis structure dia, how this interconnect. Dalam textbook kamu boleh tengok, tapi kita tengok pada dia punya dissections. When we cut the artery, how it's gonna look like. Okay. So we start with artery dulu. Artery ni dia punya structure macam ni. Dia start daripada tengah lah. Okay. So here we can see that it has a thick muscular wall. Okay. It has thick and elastic muscular wall. Okay, tebal. So English ni dia menarik sikit, dalam satu ayat tu dia sudah tunjuk banyak adjective, dia banyak explanation about what is all about the wall. Kalau kita cakap ini adalah wall, tapi dia thick, elastic and muscular wall. Okay, maksudnya this is a muscle actually, and it's thick and it's elastic. Okay, so that is the structure for artery. So untuk capillaries pula is much simpler. Capillary kan dia mesti one cell thick. Jadi dia tengah macam ni and then wall. Barely seen, hampir tidak nampak dia ada wall. Sebab dia one cell thick. Kalau vein, okay, vein di sini. Okay, apa yang kamu boleh beza antara vein dengan artery? Kelas? Vein tipis Arteri sikit. warna merah. So maksudnya warna merah. Okay, apa tu Dian? Arteri warna merah, vein warna biru. Okay, arteri warna merah, vein warna biru tu, itu dia mau tunjuk what is the type of blood. Bukan type of blood, I mean is it oxygenated blood atau deoxygenated blood. Nanti kita tengok kenapa dia warna merah biru. Okay, tapi di sini macam apa nama Kit mention tadi, dia tengok dia punya wall, comparison of the wall. Kalau di sini it's a thick elastic muscular wall. Okay, thick elastic muscular wall. Kalau di vein pula dia sentiasa opposite dengan artery. So kalau tadi thick, dia thin, nipis. Lepas tu dia less elastic and less muscular. Dia tidak berapa berotot. Wall. Tak boleh tunjuk dalam satu frame. Okay, tapi kita tengok structure lah, boleh beza. So ini there's a thick elastic muscular wall. Yang ini it has a thin wall. Yang ini pula thin, less elastic, less muscular wall. So that is for vein. Okay, lepas itu in the middle here we call it lumen. Lumen ke lumen? Okay, lumen. So lumen ni actually it's a hollow hole. A hole, dia kosong di tengah-tengah untuk laluan our blood lah. Okay, our blood to stream over here di tengah ini maksudnya imagine this is our blood vessel, lepas tu kita potong di tengah-tengah. Jadi bila kita tengok macam ni, ini yang kita nampak sekarang yang sini ni lah. Okay, so itu dia punya structure, dan lepas tu structure dia kita boleh nampak gitu. Okay, lepas tu valve. Valve tadi tu injap. Okay, injap, valve. Kalau artery, it has no valve.
no valve. Tapi kalau vein, dia ada valve. Vein dia ada valve. Okay, sama juga macam di sini. Blood capillaries, dia tidak no valve. Tapi vein dia ada valve. Dan valve dia tu pointing upwards. Supaya semuanya akan arah ke into the heart. Okay. What is the function of this valve is to make sure that our blood has only one direction, one way direction flow. Dia akan mengalir, tidak mengalir macam ni, darah tu dia tidaklah mengalir pergi atas, lepas tu turun balik ke bawah. So this is the function. So, bila dia ke atas, valve yang ini akan tutup. So dia tidak akan boleh turun ke bawah. So ini atas ni buka, dia akan, and it continue on and on and on. So valve tu dia ada lah functionnya to make sure the blood flow in one direction. Okay, that is about valve. Lepas itu pressure. Okay, pressure. Kalau pressure, okay, kalau kita terluka, kalau kamu pernah tengok cerita mana-mana cerita lah, biasanya kalau orang tu dia pergi kapak leher orang kan, merecik darah keluar, the blood will burst out, it will gush out. So maksudnya yang dia potong tu adalah arteri. Kenapa begitu kelas? Because of the pressure is high in the artery. Okay, pressure is high in the artery. Tapi kalau kamu terluka kan, pernah kamu terpotong lah, kamu terluka, jari kamu terpotong sedikit. Macam mana darah tu keluar? Adakah dia merecik kelas? Pelan-pelan dia keluar. Pelan-pelan. Kadang sometimes kamu picit baru dia keluar kan? Okay. Maksudnya itu bukan kamu tidak terpotong arteri. Itu adalah vein. Okay, sebab pressure. Kalau arteri it has a high pressure. Okay. Kalau untuk blood capillaries, it has a low. Tapi kalau vein, dia very low pressure. Very low pressure. Okay, jadi kalau sometimes bila kamu nampak orang tu luka, memang yang darah dia keluar mencurah-curah begitu, itu bahaya sebab dia arteri. Dan makin laju keluar darah, makin banyak kehilangan darah, of course it's will affect the oxygen supply. Okay, lepas tu kenapa dalam pressure dalam arteri lebih tinggi berbanding vein? Sebab arteri ni dia adalah perlu tinggi dia punya pressure sebab it wants to distribute the blood supply into the rest of our body. Pergi di atas kepala, pergi di bawah kaki, jauh kan dia punya the location itself. The pathway tu jauh. Jadi dia kena ada high pressure. Okay. So next, the direction of the blood flow. Kalau arteri, blood flow dia from the heart to the entire body. Okay, from the heart. Okay, from the heart to entire body, seluruh badan. Kalau yang ini capillaries, dia connector. Daripada arteri pergi vein. Ini kita tengoklah arteri. Kamu boleh tengok dalam textbook lah. Dia connect arteri pergi vein. Kalau vein pula, dia bertentangan dengan arteri tadi. So maksudnya from the whole body to the heart. So this why kenapa arteri ni kita panggil dia tadi, it's away from the heart. Kita ingatlah, away. Kalau vein pula, it's towards the heart. So towards the heart and then go back to the lung.
Tapi kalau arteries, adalah daripada arteries tu dia daripada lungs pergi heart and towards the whole body. Okay. Apa lagi? I think that's all for the blood capillaries. Okay, we have artery, vein and blood capillaries. So far so good, class? Yes. Yes, teacher. Okay, left and right. Ada blue and red tadi. Kenapa blue, kenapa red? Reason dia yang ini kan, kalau kamu boleh nampak. Di sini sebabkan artery ni, it's actually from the lung to the heart. From the lung, okay, ni our lung, to the heart and the whole body. Okay, ini blood flow. Sebab itu kenapa arteri ini dia berwarna merah. It's red because it brings the oxygen. Sebab this blood is from the lung. Maksudnya lung ni where the oxygen is being taken into the blood cell. Oksigen ni masuk dalam blood cell. Okay, jadi sebab itu kenapa dalam arteries biasanya orang dia sebagai warna merah. Okay, warnakan dia sebagai warna merah sebab dia oxygenated blood because it brings the blood from the lung to the heart and towards the rest of the body. Kalau vein pula deoxygenated blood daripada sel badan, maksudnya oksigen tu sudah digunakan, ada carbon dioxide, that is why they color it as a blue color, deoxygenated blood. Okay, boleh? Boleh, teacher. Okay, so next, yes. If Ya. real life pun ya merah dengan biru kan juga? Real life no. Dia masih merah. So, dua-dua akan merah juga. Is it dalam arteri pun dia merah, dalam apa nama dia ni? Dalam vein pun dia masih merah. Ini cuma dari segi masa kita belajar secara teori saja dia bezakan warna. Just to understand the concept. Tapi in real life, darah dalam arteri pun begitu, darah dalam vein pun memang merah juga. Cuma kenapa kita nampak, okay, bila kamu tengok tangan kamu sekarang, look at your wrist. Kamu punya pergelangan tangan. Kamu ada nampak warna apa? Biru. Warna biru-biru kan? So that is vein. Vein ni dia sangat besar. Our artery dia lebih di dalam our cannot be seen directly dia jauh daripada our epithelium cell, skin kita sangat jauh, dia ada di dalam. Okay, yang kita nampak ni even apa yang nurse cucuk ke apa semua tu, orang akan cari vein. So vein dia lebih besar, okay, dia lebih besar dan senang nampak. Okay, kenapa dia warna biru atau sometimes warna purple? So itulah sebenarnya urat-urat yang kita panggil urat-urat tu, itu adalah vein. Okay, dia ada kaitan dengan macam reflection warna kah begitu? Okay, dia ada reflection warna sebenarnya. Tapi sebenarnya warna dia warna merah juga. It's much cuma yang kita boleh tahu the red color in vein is much darker than artery. Artery dia bright red. Right? Merah terang sikit. Okay.